$99 lang sa aking top. 189 wholesale. Ang code ko is my Israel Blush. Ayan. O sige, mamaya suot ko, Mi. And meron tayong Israel White. 199, 189 wholesale. Mi. Kunin nyo na Israel Blush and Israel White. Ayan. Ano? Sino sold out? Boston Ivory po. Hello, Miss Abby. Ayan, kunin nyo na. 19. Wow, good job. Ayan. Ivory. Paano ba hindi maskang sa payment? Kayo po ba yung mag-message sa minors? Ma'am Maris, yung mga ano natin, MOPs po natin, nasa cover photo na yan. Ayan, nasa cover photo na to, Mi. Makikita nyo. And kapag mag-check out ka, di ba, masisendan ka ng invoice, pwede mong i-click yun, nandoon yung mga MOPs natin. O, Israel White sold out, Israel Blush na lang sa aking suot, Mi. Mine, Israel Blush, 199, 189 wholesale. Kung gusto niyo naman, ang aking culottes. Ang ganda nito, Mi. Ayan, fully garterized to, Mi. Hanggang, sold out lahat ng kulay ng aking top. Hanggang ano to, Mi, 36 weeks, kasyang-kasya. Meron na tong twilly, Mi. Ito lang dinagay. Ayan, twilly. Kayo na maglalagay dyan. Ano siya, Mi? Cram cold linen. Ang fabric nito. For only, magkano to, Ma? 280. 280 pesos lang, Mi. 270 wholesale sa aking culottes. Ang code ko, ang code ko, Mi, is my Ronan Navy. No! Ronan Navy. Where's your toes? Ronan Navy. Ronan Rust. Ronan Mint. Ronan Cedar. Ronan Brown. Pwedeng magkamali kayo. Dapat perfect. Kaya, Ronan Cream and Ronan Gray. Ayan. Kunin nyo na. May nag-send kasi sa akin. Kayo na po ba yun? Check natin. Yung invoice, yes po, mama. Oo. Basta, i-check Invoice nyo. yon galing kay system, Ma'am Maris. Naka-auto-invoice po kasi kami, Ma'am Maris. Yes. Basta ang magme-message sa inyo, Mi, is may blue badge. Dapat po ang ka-chat nyo, Mi, is may blue badge po yan na. Yes. Automatic yung invoice nyo galing kay system, pero yung final invoice nyo po, manggagaling po yun kay admin. Tomorrow po ang final invoice, mga mi. Eto kay Edwin. Ay, gusto ko yan. Meron akong ganyan. Oo. Anong kulay kasi na sa'yo? White. Ay, hindi. Ito. Nasaan yung ganyan? Nandun. Kasi 2 pieces to, di ba? Si Edwin. Israel po, all colors sold out. Eto kay Edwin, 280 na lang din. Eyelet, mga mi. 40 boss. Yung dito niya, adjustable. Bakit? Mga mi. Wala. Adjustable. Oh, Ano yung teles mo? Yung nilay-making king. Ano ba yun? King Inyo nila. Kasi nakadalawa yun. Amay mo na lang. Tingnan nyo. O, Edwin Cream. Ilan? Dalawa? Pero dalawa pa rin yung Edwin Cream. Pero minayniking Edwin Cream. Imay modest. Kay boss yun. Mine, Edwin Blue, Edwin Cream, and Edwin Black. 280 eyelet top. Mga mino. 280, Oo. 270 wolf. Ma'am, ma'am? Hindi tayo COD, Ma'am Maris. Payment first po tayo. Ma'am, ano yan? Ma'am Vine? Tama ba? Ma'am Valencia. Suot ko po ng pants, Mi. Ang aking culottes, Mi. Ang ganda nito. Magkano kasi to? Ma'am Vine. 280 pesos Ma'am lang. Valencia. Meron na tong twilly belt, Ma'am Valencia. Ayan, may twilly belt na to. Dito lang nilalagay. Hanggang 36 weeks. Ha? Hanggang 26 weeks, Mi. Kasyang-kasya to. Mine, Ronan Navy. Other colors po. Paano ba pag-pronounce ng pangalan mo, Ma'am Valencia? Meron tayo Ronan Cream. Baliktad Ronan ba? Gray.
O, ayan na, si Ma'am Liz. Thank you so much, Ma'am Liz. Ronan Brown, Ronan Cedar, Ronan Rust, Ronan Mint, Ma'am Valencia, pili na. Oh, eto, top Yung sibling. 299, si Derek. O, marami tayong top ha. Nasa top na tayo. Kaya, mag-mine na kayo. 299, 289 wholesale. Derek Black. Ang mumura, Derek Navy. And Derek Blue. 299, 289 wholesale. After po ng live, balik presyo po tayo. Wala nang Israel, Ma'am Aisel. Kung gusto mo, bigay namin yung pants. Rain ang pangalan. Yung pants. Kung gusto mo. Rain daw po. Ang pronunciation. Rain. Okay. Oh, eto naman si Edwin, 280. 2 colors na lang. Hindi na ako nagtrabaho pa kamay. 280. Mine, Edwin Cream. And Edwin Black. Ayan, ang ganda nito. Paano magmamay kung walang naman? Until what time po kayo? 6 p.m. po, Ma'am Vane. Ikaw, PM. hanggang anong oras ka sa work mo, Ma'am Vane? Oo. Parang Ma'am kasi Vane. pagbansa si Ma'am. Ganda ng pangalan. Mi, ayan. Kung gusto niyo naman ng aking top padded naman tayo, Mi meron ganito sa Uniqlo. Ang mahal, 980 sa Uniqlo. Sa atin, Mi, 200, ano lang to, 260 pesos lang sa aking suot. Padded na to, Mi, padded. Ang ganda nito, 40 balls, pwede. Meron ganito sa Uniqlo, Mi, 980 sa kanila. 260 lang sa atin, 250 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Maria. Black, other colors po. Very good. Edwin, all colors. Sold out. Thank you, Mi. Thank you po. Eto, Sige po, Ma'am Aisel. Ano yan, boss? Si, Ronan Navy, Ronan. yours na. Meron din tayo, Maria. Si Ma'am Aisel Santiago Ramba yun. Maria White. Padded na to, Mi, ha? Maria Oo. Ink. And Maria Choco. Padded po, Mi. Padded top. 260, Oo. 250 wholesale. Parang na-late si Ma'am Dayon. Busy ata. Sino? Si Ma'am Dayon Si Ma'am Dayan easy. Easy. Bottom. Boston. Boston. Ano ba yun, Ma'am Lea? Sige, paubos ko lang tong ano ko. Mi. Ronan ko. Kunin nyo na, Mi. Ayan, suot ko for only 280. Tama, Ma'am? 280. 270 wholesale. Mi, suot ko is mine. Ronan Navy. Meron na tong twilly belt. Mi, culottes. Ang ganda. Ayan. Ronan Navy. Suot ko. Other colors ko. May twilly belt na to. Mi. Ayan. Sushi. Sige, hanapin natin. Ronan Cream. Ronan Gray. Ronan Brown. Ronan Cedar. Ronan Rust. And Ronan Mint. Mi, kunin nyo na. 280, 270 wholesale. And kunin nyo na din ang aking stuff. Ang ganda nito, Mi. Padded na po. Ito, Mi. 260.